कंट्रोवर्सी तो सब लगी रही आगुरी भी लगी मीडिया नथिला आज दिन मीडिया अच्छी अधिक हाइलाइट आसवा तो से अग्रिम बाबद नहीं जहाँ पारिश्रमिक नवा कथा अग्रिम बाबद नहीं से वर्षटा आप पूरण करदेवी आपड़ जदि मत जोर जबरदस्ती करेंगे ये कथा क्लियर न करी अन्य जन मालिक पैसा नबाटा उचित नुह आज से हाइलाइट हाइलाइट होगा मीडिया तो सहयोग किंतु सी आज दिन में अभिनय करी मालिक सहित सुसंपर्क सहित आलोचना कर अनुष्ठान चेंज कर किंतु 2 दिन है से यात्रा करना से भारी दुखित आम ये मालिक पैसा बढ़े से मालिक घर पैसा कौन गोटे चली क्या मन के बुझा चेष्टा कर आज साप काढ़ काली चेयर फोपाड़ काली बोतल फोपाड़ काली लोक लगे माड़ मार गोटे हाइलाइट करने मालिक मैंने चली यात्रार मानने विनाश हबार मानने शुभ सूचना से देखिले आमको तो धक्का देला पीयूष बाबू धक्का देले तेणु आमे वर्तमान पीयूष उपरे ट्रेडरा चली कार हमर साई बाबू भल भल मार्केट रे रिमोट चली तेणु साई बाबू घिनेले भल ना ओइटा क्या सेंस यात्रा अनुष्ठान करजे मु नांडू नांडू कलाकार आनी मु आउ को मालिक कलाकार आनी ता माने ओइटा क्या तो समझते है सेमती अच्छा को उपरे रहछन मो वर्तमान सूर्य मंदिर रे अछि आज्ञा भाई गोटे आपण देखुथिबे खंडगिरी मेला को आपण आसीचंती आज्ञा कंट्रोवर्सी खंडगिरी एबे भी चलछि ना कंट्रोवर्सी तो सब बेले लागी रही आगुर भी लागी थिला केवल मीडिया नथिला आज दिन में मीडिया अच्छी अधिक हाइलाइट होउछि तेणु कंट्रोवर्सी सब बेले जुग जुग धर रही जब यात्रा अच्छी कंट्रोवर्सी निश्चित भाव अच्छी आते आम मीडिया नथिला बोली जानि पार नथिला किंतु आज मीडिया अच्छी बोली बेसी टिके भाइराल होउछि भाई गोटे जिनिस एबे सुनिया को मिलुछि जे आपनकर तुलसी पार्टी रो आसुचंती साई आज्ञा सूर्य मंदिर आज्ञा आसुचंती आसवा तो सी अग्रिम बाबद नहीं जहाँ तंकर पारिश्रमिक नवा कथा अग्रिम बाबद नहीं किंतु सी जो कथाटी प्रतिश्रुति देते जे खंडगिरी पर मु एडवांस धरबी जड़े मालिक पाखे चाकरी कर ओनर को सहित आलोचना करी जे आज्ञा मोर यही असुविधा होची मु रहिबी नाही तेणुक मत आपण क्षमा करंतु मु आपणकर वर्षकर चाकरी करची तेणु से वर्षटा मुझे पूरण करदेवी आपड़ जदि मत जोर जबरदस्ती करेंगे मुझे रही ये कथा क्लीयर न करी अन्य जन मालिक पाखर पैसा नबाटा उचित नुह नहीं किंतु आज दिन में जो प्रोब्लेम सृष्टि है फिर भी आसिकी तांकर जने कलाकार प्रथम पहाचर से चढ़ुंट आज हे तो से हाइलाइट हाँपाई मीडिया तो सहयोग करुच्ची किंतु सी आज दिन में अभिनय करी मालिक सहित सुसंपर्क करी सहित आलोचना करी भी सी अनुष्ठान चेंज कर पारते किंतु 2 दिन है से यात्रा करना से भारी दुखित आमे मैंने कहीं जहाँ भी यात्रा आमर परिवार जहाँ भी ये घटुची से छिटाटा आमको लगुच कहीं ना गोटे कथा अच्छी देश को पड़े हेंस को पड़े तेणु ये हूँ कथा सेमती यात्रा को किए कहे साई की कहले मत भी बाधुची नांडू बाबू कहले मत बाधुची तेणु आम जो यात्रा गोटे परिवार तेणु प्रत्येक भीतर बुझामणाटा ठीक रोना जे ये मालिक पैसा बढ़े घिनेले से मालिक नहीं घरे पैसा गदेदे ये कौन गोटे चली क्या मन के बुझापी चेष्टा करना क्या बांधार अच्छी मन हृदय सरकार भल पातु मन को किणु आ टंकार केते दिन आज्ञा किणवे टंकार आज्ञा कंट्रोवर्सी आपन को टंकार केते दिन किणवे ए जो पीयूष को कंट्रोवर्सी आसिला पीयूष को यात्रा पार्टी के आसीवर कंट्रोवर्सी आसिला पीयूष बाबू जते बेले तुलसी रु आसिले सूर्य मंदिर सेते बेले आरंभ होला एथि पई किछि ओनर दायी कौन पाई ना ये आज साप काढ़ काली चेयर फोपाड़ काली बोतल फोपाड़ काली लोक लगे माड़ मार ये गोटे हाइलाइट करने मालिक मैंने दायी मालिक मैंने ये प्रकार करी को कंट्रोवर्सी भितर आणुंट से हाइलाइट हवा द्वारा ये कौन मुझे बेपार करी से कौन मुझे बेपार करी समस्ते सोनाहरिणी पचर दौड़ार व्यस्त बर्तमान जमी सब चली ट्रेड यात्रार माने विनाश हबार माने शुभ सूचना दूसरी
ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ବାଟିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ବିବାଦ କରିନଥିଲେ? ନା ତୁଳସୀ ମାଲିକ ବିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଲିକ ଜଣେ ଏମିତି ଓନର, ସିଏ ବି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସିରିଏଲ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ଆଜି ଧାରାବାହିକ ଲାଇନ୍ରୁ ସିରିଏଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର କାହାକୁ ଆମର ଅସିନ ବାବୁକୁ ନେଇକିରି ସିଏ ବି ଭଲ ଟ୍ରେଡରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଗୋଟେ ରୀତିମତ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଇ ତୁଳସୀ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଣୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ନା ବିକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ସେଠି ତୁଳସୀ ହେଇପାରେ କି ଶିବାନୀ ହେଇପାରେ କି ଭବାନୀ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ତ ଧକ୍କା ଦେଲା, ପିୟୁଷ ବାବୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିୟୁଷ ପରେ ଟ୍ରେଡଟା ଚାଲିଛି କାହାର, ଆମର ସାଇବାବୁଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କେଟରେ ରିମର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସାଇବାବୁକୁ ଘିନି ଆଇଲେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାଇବାବୁ ଟିକେ ପିୟୁଷ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, କେତେ ଦୂର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ପିୟୁଷ ବାବୁ, ସେଇଠୁ ଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା ଉପଭୋଗ ମାନେ ଇଏ କରିବାର ଥିଲା, ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଇସା ନେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯଦି ଆଗୁଆ ନେବି। ହୁଏତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପରେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁର ଯୋଉ ବିବାଦଟା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଟିରୁ ଯିଏ କଳାକାର ଗୁଡା ସବୁ ଛଡେଇ ନଉଛି, ସିଏ ଜଣେ ଅଇଁଠା ଖିଆ। ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା ଅଇଁଠା କିଆ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି, ମୁଁ ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ କଳାକାର ଆଣିବି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ କଳାକାର ଆଣିବି, ତା ମାନେ ଅଇଁଠା ଖିଆ। ଆଉ ଅଇଁଠା ଖିଆ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ ସେମିତି ହେଲେ। ଆଉ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ସେଇଟା କଥା, ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରିବେ, ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣି କରିବେ ନା ଗାଁ ଲୋକ ହଳ କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଣି। କଳାକାରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗେ, କଳାକାରଟା ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯାହାର କଳା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ? ମୋଠି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଡାକିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ନେବ ସେ ଅଇଁଠା ଖିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଅଇଁଠା ଖିଆ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିକି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି କାହାକୁ କିଛି କରାଯାଏନି, ମନ ନେଇକି କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ମାରିଦେବି, ପିଟିଦେବି, ହାଣିଦେବି, କାଟିଦେବି, ଏମିତି କରିକି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ନା ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ନୁହଁ। ମନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଜଣେ ଛାଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କିଣିପାରିବେ, ସେଠି ପଇସା କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କାଳିଆ ବାବୁ କାହିଁ ହୃଦୟ କିଣି ପାଇଲେନି ପିୟୁଷର? ନା ନା କାଳିଆ ବାବୁ କିଣିପାରିଲେନି। କାଳିଆ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। କାଳିଆ ବାବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ପଶି ନାହାନ୍ତି କେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଜାଣିନଥିଲେ କାଳିଆ ବାବୁ କିଏ, ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ସେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସିଏ ମନ କିଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ମନ କିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲାଗିଗଲେ ଲୋକ। ଆ ଭିତରେ ଖଳନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାର ମାଲିକ ହିଁ ଖଳନାୟକ। ଆ ଭିତରେ କିଛି ଖଳନାୟକ ସାଜିକି ଏଠୁ ତୁ ପଳା ହେଠିକି, ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉ ହେଠିକି, ଏମିତି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କାହା ବାବଦରେ ନ କହିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ, ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଓନର କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯାତ୍ରାର କିଛି ଓନର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅତୀତରେ ବି ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ଦେଖିବେ, ତୁଳସୀରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଣେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ। ନା ନା ତୁଳସୀରୁ ନୁହଁ, ତୁଳସୀ ବି ତ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିବେ, ତୁଳସୀ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ସେ